ọka bụ iji awele chimo maka ogbonna ọjụgo ndị Igbo. Ịhụnanya m nwere nye ịga ebe m na-agatụbe mbụ maọbụ ịga obodo n'obodo. Ya gazie nọ n'ụlọ taa na-ezu ike. Nke a bụ ije mụnwa dịka m si kwuo na anọ m njem okporo ụzọ. Nkwa ka ebe niile si daa jụụ, onweghị moto ụgbọala na-etichisi mmadụ ntị pụọ. Ahụka m ebe a n'anya eziokwu. Nke a bụ mkparịta ụka pụrụ iche. Ị na-anụkwa ugwu. Anyị niile na-anọ n'ebe a, anyị nwa bụ ndị isi n'ụlọ ọkụkọ Goshen Farm. So ihe anyị na-emebe, anyị na-azụ ọkụkọ n'ebe a. Anyị nwere ụzọ abụọ. Anyị nwere ndị broiler, nwekwanụ ndị na-eyikwa akwa. Ịgarịala ịhụla otu anyị na-eme. Anyị na-agbakwanụ mbọ ka anyị mezie ebe a nke ọma, ka ọ dị iche, ka akọrọ anyị dịkwa n'iche, maka na Igbo tụrụ ilu si na ahịa ọma na-ere onwe ya. Ihe m na-agwa ụmụ nwanyị ndị nwere ezinụlọ, ọwụghị maka ụmụaka ka ị ga-eji asị enwe ndị emeli ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, iti ya uche, ị ga-eme ya, ị ga-emeli ya. Ozi m na-ezi ndị nne, nke ọbụla ị na-eme, mee ya nke ọma, tie ya uche ka ime ya nke ọma. Ị ga-ejikwanụ maka na ị na-arụ ọrụ, ị nwere ụmụ ọkụkọ ebe a, ị nwere batazie n'ụlọ gị, ụlọ gị adịghị ụlọ ndị ara, a na-eshi ishi ihe niile gị mebichie, ị ga-amazi ihe ụmụ gị na-eme. Ịchọkwa ime ya, na-eme nke a na-eme nke, ị ga-emeli ya. Ọsep ma na uche gị adịghị ya, mana uche gị dị ha ala ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, iti ya uchu, ị ga-eme ya, ị ga-enweta ihe ọbụla ị chọrọ. And ndị mmadụ ga-egosikwa mgbakwara gị ama na ị na-agbalị nke ọma. Ndewo. Ụmụ nwanyị ndị ji ụmụaka na-ekwu na amaghị otu ha ga-esi, maka ọ kachasị ndị nne njọ, amaghị otu ha ga-esi lekọta ụmụaka ha anya, rụkwa ọrụ n'ofu aka ahụ. Kedụkwanụ ka isi na-eme nke ya na-agara gị? Maka ahụla m ọkụkọ juru ebe ọ wụghị obere ihe. Kedu ka isi ahụ na ezinụlọ dị ka a chọrọ, dị mma, ụmụaka na ọfụma, ma werekwa ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa gị kpọrọ ihe? Ndewo. Mma ihe nọ n'ihe nọ bụ ijiri ihe kpọrọ ihe. Ị ga-etinye ya uche, gị gbaa mbọ mee na ihe niile ga-aga nke ọma. Elekere 5 nke isi ụtụtụ, etetela m ụra, bido mee ihe niile kwesịrị ime. Asị nne, lekọta ụmụaka, mee ihe niile kwesịrị ime. Before elekere nke 10 apụtala m. Mgbe ahụ emechala m ihe niile, mee keshọ na di m na ụmụaka emelekọtala m enye ọbụla. 10 nke ụtụtụ apụtawala m, elekere 10 nke ụtụtụ apụtala m. Ọ na-akụkwa elekere nke 4,
ma alaghachikwa pụọ na ụlọ ọrụ. Ọ ya mere m ji nwekwa onye na-elekọtara m, nwekwa onye ugwu na-echekwa nche, lekọta ndị na-elekọta. Mgbe ọbụla anyị ji bịazie, anyị ebidokwa ebe ha kwụsịrị, bidokwa ruo mgbe m ga-anọgide by elekere nke 4 ma alawa n'ụlọ. Onye ụnụ na-ahụ ugbu a, ọ dị m ọsịsọ, ọ na-adị m ngwa ngwa mgbe ọbụla ịma ụfọdụ ndị na-elegara anya m n'ụzọ ndụ, ileba anya ị ga-ajụ elee ebe nwaanyị a na o teene nchọwara ya n'ụzọ ndụ ndị ikoro. Ọkwa ofu ije aka nọ na ya, anọ m ebe m na-elekọta ihe ụfọdụ. Ihe jikwa okwu ugbu a bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị si emewe ofu anọnye n'otu. Ndị be anyị kwukwe marakwa na ọwụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ, arụọ n'anwụ erie na ndụ. Ndewonu, aka nwụkwa oringo n'ụzọ ndụ. Ndewonu. Oringo. Alụ ije awele ndị Igbo. Ndewo. Ndewo. Achọbatala nụ gị gongo na ihe ọzọ. Ịma ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na n'agbanyeghị na ị na-eme ihe onyonyo, na o nwere ihe ndị ọzọ ị na-emegasị Eji enyere ndụ aka. eji enyere ndụ aka. Agbanyekwa nke ahụ, ezinụlọ gị kwụkwachi. Ndewo. Nwaanyị ọma ka ị bụ. Ndewo. Ịhụlanụ, anyị nọ na Goshen Farm n'ụbọchị taa. Biko na nkenke ị nwere ike ịgwa ọha na eze na-ege ntị taa ihe mere Goshen Farm ebe a iso arụ jiri pụọ iche na ebe ndị ọzọ a na-azụ ọkụkọ? Kedu ihe ndị ọzọ unu na-eme na-abụghị naanị ịzụ ọkụkọ? Kekwa ihe mere unu jiri pụọ iche? Ndewo. Ndewo. Iji awere, ọ ka bụkwa ndị ikoro telivishọn steshọn n'ọgbọ. Ihe mere o ji dị ka Goshen Farm ọ dịwagara iche n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị ọzọ na-azụ ọkụkọ ka a kpọrọ poultry n'ọnụ bekee. Wụ anyị na-eme ịbịa ruo na Goshen Farm gbara aka bịa, ị ga-eji ihe wee pụ. Ihe anyị nọ bụ igwe bụ ike, maka na Igbo si gidigidi ugwu eze, ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ọnwụ ya mere anyị niile jikọ aka ọnụ ilele n'anya aga m adị otu a bịa n'ụlọ ọrụ Goshen Farm. Ọwụrụ m ga-apịtị na atịtị na-eyi oyi. Ndị mmadụ bịacha ha ga-akarị ibe ha si bịakwanụ ele na m anya hụ ihe dị iche n'ụlọ ọrụ ndị a na ụlọ ahịa ndị a jiri pụọ iche n'ahịa. Ịma n'ile anya na mba dị iche iche ugbu a, kachasị na ala iwu Naijiria, ị ga-ama na ọrịa dị iche iche dị. Anyị gbakọ aka ọnụ tinye ya, dekọ ya ọnụ, ị bịala anya gị hụ mgbe onye isi ụlọ ọrụ Goshen Farm na were aka ya na-asa ihe ụmụ ọkụkọ ji aṅụ mmiri. Ụfọdụ ndị madam maọbụ ndị ọga ga-asị lee nwa na-arụ ọrụ rụma sawa, anya ya anaghị eri ya. Mana ụlọ ọrụ Goshen Farm anyị ji aka ya eme ihe niile, onye ọbụla ha. Ndewonu. Ndewo. Enweghị ihe na-egbu ha. Ọnwụ na ọnwụ ha afọ ndị a bikọsọ nnukwute ọrịa ha na-arịa bụ dat coccidosis. Coccidosis bụ nnukwu ọrịa ha na-arịa n'ọkụkọ. Ndị ọzọ ọwụzi minor dis, ọ na-egbu ha gwogwo maka coccidosis a. Otu a ka ọ dị ụmụ anụmanụ ndị a, otu ọkụkọ ndị a dị ugbu a. Ibute ya that time, dewe ịza ha ebe ahụ ha na-aza, ichenji mmiri ha na-aṅụ, asa ahịhịa ha asa, iweta gị iwụpụ ya ụgwọ ya ụta na ụmụ anụmanụ wụnyekwere ha anọda nwa, ma mmiri ọ dị ọcha o ma mmiri adịghị ọcha. Like enwere tankị anyị nwere, ọ dị n'azụ na ịgba anyị mmiri ọ na-acha ọ dịka oil good. Ebupie tinye ụzọ anyị chiweta anyị megide weta ha nke zawa dị mmiri ha na-efi ụta ya wee na-enye ha. Ihe ndị a niile abụghị ụlọ maka anụmanụ, kọtụfa anyị nwa chọrọ iri ya eri. Health wise anyị na-eri na ịma na ọ bụrụ na ọ bụ na ya anaghị edebe ya ọfụma, anyị ga na-eri ya ebe a. Anyị ga-eme just mee commercial use, send ere ndị mmadụ n'ahịa ha eriwe. Mana anyị na-aba ebe a na ọkụkọ ike weta ọkụkọ ka anyị riwe rie, anyị sie rice white nye pepe soup, kwa ka anyị rikwara ihe. So times ihe ndị a niile bụ afọ ha niile aghọ oghe. Ọtara afọ ha niile ghọọ oghe, ha makpuru ana ebe aha dị deti jọọ njọ, ọ dị ha ọcha, ruo na ha ga-arịa ọrịa ndị ahụ bụ ihe ọrịa. Ma ọrịa ndị coccidosis nwa ha na-anyụ afọ, anyụde ha daa nwụọ. Mana ha anyụ ha afọ ndị ahụ, enweghị ihe na-egbu ha.
ọnwụ na ọnwụ ha afọ ndị a because nnukwute ọrịa ha na-arịa bụ that coccidiosis. Coccidiosis bụ nnukwu ọrịa ha na-arịa n'ọkụkọ. Ndị ọzọ ọwụzi minor dis, ọ na-egbu ha gwogwo maka coccidiosis ha comprises of so many things na ahụ ha. O bute ha ọrịa ha, ọ ghara anyụ afọ. O bute ọ ga-eme ha ihu ha na-aza aza. O bute ha ọ ga-eme o bute ha ọ ga-eme kọlọ ha chenjiwe. Makpuzie onye bụ nnukwute ọrịa ha na general nwụọrọ onwe ha coccidiosis ha. So mana ọ bụrụ na ọkọfụ ịma na enwere ike mmiri zoro ọ enwe ihe ha tara ma dust inye ha ọgwụ kọfụ ha nwa mana da general one ahụ anaghị emere ha ebere na ha bido. So o nwere ihe ahụ ekwela ka ọ kpalie ha buru ụzọ gbaa ha ọgwụ nye ha ọgwụ mgbochi ndị ahụ. Ya bụ na o nwere ihe ndị unu metụrụ aka ugbu a ga-eme ịhụ na ụmụ anụmanụ n'ọbụla nke ọbụla sọrọ ya wuru onye na-azụ ma ị na-azụ ewu ma ị na-azụ ọkụkọ ma ị na-azụ ezi nke ọbụla ọ bụ na ị ga-ahụ ọcha na naanị ya emekwala na ịmacha ihe niile mụtachala a na-amụtacha ya amụta na-ajụ ajụjụ. Mgbe anyị bidoro ajụjụ ka anyị ka na-ajụkwa ruo ugbu a. Mgbe ọbụla ịgakwa ebe a na-erekwa ọgwụ ga-ejụkwa ịhụkwa onye nke zụrụ nke ọzọ ga-esi abịa ajụjụ ka anyị ka na-ajụkwa ruo ugbu a. Mgbe ọbụla ịgakwa ebe a na-erekwa ọgwụ ga-ejụkwa ịhụkwa onye nke zụrụ nke ọzọ ga-esi abịa nke ọ na-arụ gịnị gị na-amụtakwa na-etikwa na nke ịma ama a na-amụtacha ihe amụta. Ike jee ebe a na-ere ọgwụ anyị chọrọ ịga ọgwụ ugbu a anyị nọkịta anyị sị ka anyị jụgodi dọkịta ndị ụlọ anụmanụ anọ ebe a ka anyị mara ihe ọzọ ya agwa anyị. Ị nwere ike ngwa ngwa ị na-ajụ ya sị gị ngwa debe nke ahụ ka nye gị ọzọ kachakwa mma ịhụ na onye njije ka onye isi awọ ihe ama isi na ịmara na ibido na ọkwa m nwe enwere m 2000 bed enwere m 5000 bed ile ha anya ọfụma ime ya mgbe ha nwụchi ike agwụla gị ị ga-enwenwuzi mmasị ime ọzọ ike agwụla gị ọ dawala. Anyị na-ahụ uru na agamniru n'ihe ị na-eme ya na-agbago ume imekwa gị ire ego ebute ọzọ imekwara ego ebute ọzọ gị na-enwe mgbe ọbụla akpọkwara gị ọnụ mgbe ọbụla akpọrọ gị ọkụkọ nọ. Nke a bụ eziokwu maka ozugbo m na-abata o nweghị isi ọjọọ ịhụla na anyị ka chukwukwa ebe a na-azụ ọkụkọ onweghị onye kpuchiri aka n'ime ma onye gbapụrụ n'ezi. Nke a mere ma ndị bịara ige ọkụkọ ndị bịara ige ọkụkọ biko gịnị ka anyị na-awụ ebe a mere o jighị echi asị enweghị otu anyị si azụ ụlọ ụtụtụ otu a ka anyị sikwa aza ya abịa lee mmiri wụọ ya ewere shovel scrape ya maka mmiri na-eshi eshi wepụ isie ya wụọ ọzọ nwa ihe rijuru afọ nọ na otu ọ bụ ha na-asa efe gị mmiri ọ na-eshi ishi ọkwa the same thing ka ị ga-eme apply n'ebe ị na-azụ ụmụ anụmanụ ndị onye rijuru afọ na ọkwa ịda ọcha ọ bụ ha na ị na-ada ọcha ịma na ọkụkọ ihe ọbụla ị na-eme ga-ada ọcha mana ị bụrụ onye aka atịtị onweghị uru ọ bara ọ ga-adịkwa njọ onweghị ihe ị ga-emete and ofu ihe ha amaghị awụ na n'afọ ha ebe ahụ ha makpu ala ka ahụ ha niile ghee oghe mmadụ na gosiri na ndị ịma na ọ bụrụ na ụdị ihe dị otu aha dị ebe a ma ihe ndị na-arị arị ma agwọ ma ihe ndị ọzọ ga na-arịbata maka isi aha na-akpọta ihe ndị ahụ ị ka na-ema na anyị nọ n'ime ọhịa ebe a ụdị ihe a ya na-ahụ ya idezi ebe nọ edezi anụ na-azụ akọkwala n'ite unu ya ahaziela ya ka ha si ahazi. Ndewo ha ịhụkwara ka nke ara ndị Goshen Farm ekele m ụlọ unu eme Goshen Farm ekele pụrụ iche nye unu maka anụ ọkụkọ unu tisie mụ nwa aṅụrị mụ na ezinụlọ nwere aṅụrị pụrụ iche. Chineke gọzie unu.